हालेलुया मो प्रिय मंडली आज रक्तपात बिना पाप क्षमा हुए नहीं सेथिपाई परमेश्वर देखिले जे पृथ्वी नष्ट हेबा पाई जाउछि ए पृथ्वी नष्ट होइकी आज समस्ते अग्निकुंड को जाउछंती सेथिपाई परमेश्वर कोन कले एक पुत्र को अद्वितीय पुत्र को जगत रे प्रेरणा कले आज से पुत्र को द्वारा आम माने आज जदि विश्वास करू आम तांको ठाने भरोसा रखू निश्चित आम माने रक्षा पाइबा सेथिपाई एई योजना प्रभु को ठारे आज एई योजना प्रभु आमको करि देई अछंती मंडली अनेक समय आम माने व्यतिव्यस्त होई थाउ किंतु जीशुंकर कार्य परमेश्वरंकर कार्य की प्रकार अटे ताहा माने देखिबा देखंतु मु पढि दउची किंतु से जे परी ज्योतिर्निवासी आम माने जदि सेही परी ज्योतिर आचरण करू तेबे आमनकर परस्पर सहभागिता अछि पुणी ताहांक पुत्रंक जीशुक रक्त समस्त पापरु आम मान को परिष्कार करे जदि आम माने प्रभु को ठारे रहू जदि आम माने प्रभु कर सहभागिता रे रहू प्रभु को ठारे निर्भर करू प्रभु को ठारे भरोसा रखू कारण से होउछंती ज्योतिर निवासी परमेश्वर आलोकित परमेश्वर से आलोक आमन को देबा पाई चाहुछंती सेति पाई जदि हम तांको ठारे रहू निश्चित भाव रे आम मानकर पाप तांकोरी रक्तरु से परिष्कार करिया पाई चाहती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय मंडली ए रक्तपात बिना पाप क्षमा हुए नहीं सेति पाई मु केतटा पदपर्व करिया पाई चाहे एवरी 9:22 बोली दियो पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त मनुष्य रक्त द्वारा शुचिकृत हुए और रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं देखंतु रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं सेति पई परमेश्वर एई परी योजना कले प्रभु यीशु को जगत को प्रेरणा कले मो प्रिय मंडली आज तांकरी रक्त आमन को परिष्कार करिवो यीशु को रक्त आमन को उद्धार करिवो यीशु को रक्त आमन को पवित्र करिवो आज से रक्त रे आम माने विश्वास रखिबा दरकार से रक्त आमन को आज परिष्कार करिछि आमन को आज नूतन जीवन देछि जो प्रभु को हमें जानिछु जो यीशु को हमें जानिछु आज हम माने से यीशु को ठारे आम माने भरोसा रखू लेवी 17:22 गोटे पढि आ जने कारण तो प्रथम पितर 1:18 लेवी 17:22 ज्ञान सहित सुनतु सॉरी प्रथम पितर 1:18 प्रथम पितर 1:18 जेणु तुम्ही माने जानो जे तुम मानकर पितृ पुरुष मानक ठारो प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा की सोना परी क्षयणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई परम निखुंत और निष्कलंक मेषशाबक सदृश कृष्णक बहुमूल्य रक्तरे मुक्त होइछ देखंतु बरम निखुंत और निष्कलंक मेषशाबक सदृश ख्रीष्टक बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछ हालेलुया जो रक्त रे पाप नथिला जो रक्त रे कोनोसी भूल नथिला से रक्त द्वारा प्रभु आमन को कोन करियछंती ना मुक्त करियछंती रक्षा करियछंती मो प्रिय मंडली पुरातन नियम को जेते बेला में देखू पुरातन नियम रे मनुष्य कोन करूथिला उद्धार पाइबा पाई पशु पक्षी से निजर परिबा अनुसार जेरूशलेम मंदिर को से नेउथिला आ मंदिर रे तांकरी रक्त ओठी दिया जाउथिला महावेदी रे पकाई दिया जाउथिला जे कि महायाजक से महावेदी रे जाई से रक्त ढालुथिले मनुष्य केबे भी जाई पार नथिला खाली जणे मात्र महायाजक जाई पारुथिले किंतु आजी प्रभु आमन को तांकरी रक्त द्वारा से आमन को उद्धार कले परिष्कार कले किंतु आमने ताहा कठारे विश्वास रखू
ସେଥିପାଇଁ ଜନ 3:16 ଲେଖାଯାଏ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ଭରସା ରଖୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୁଚୀକୃତ ହୁଏ, ରକ୍ତପାତ ବିନୁ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ରକ୍ତକୁ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥି ସକାଶୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ସେ ଖାଲିରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଇକି ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଆମମାନେ এই বিষয়କୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥାଉ, এই বিষୟକୁ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରୁ ଆଜି କିଣିକି ଆମକୁ ମହାନ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ପରିକଳ୍ପିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେହି ଯୋଜନା ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ନିଜେ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବୀଜ, ଗୋଟେ ମୁଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିହନ ଘରେ ଥିବ, ପାତ୍ରରେ ଥିବ, ତାହା କେବେ ବି ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିହନ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜମିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିହନ ଦେଖାଯାଏ କି সেই বিহন সেইঠে হি মাটিরে সে মিশি যায় আর গোটে গছ উৎপন্ন করে। সেই গছ উৎপন্ন করিবা দ্বারা অনেক কেন্ডা কেন্ডা হেকি ফল বাহারি থাকে। ঠিক সেমিতি যিশু মধ্য আজি সেই প্রকার সে কার্য কলে নিজে ক্রুশার্পিত হইকি আজি আমানকু বঞ্চাইবার যোজনা কলে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সেথিপাই আজি এই নির্ধারিত পরমেশ্বরଙ୍କର পরিকল্পনা অনুসারে যে পরমেশ্বর কার্য করিଅଛନ୍ତି সেই কার্যକୁ আমମାନେ বুঝিবা দরকার যে সতরে ମୋ ପାଇଁ প্রভু যিশু আজি ক্রুশরে হত হইଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ আজি বঞ্চাই অଛନ୍ତି। অনেক সময় আমମାନେ এই নূয়া বর্ষକୁ পাইকি আমମାନେ খুশি মনাউଛୁ, কিন্তু যে প্রভুଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ খুশি মনাଇବା দরকার। কোন ପାଇଁ খুশি মনাଇବା? কারণ পরিত্রাণ ପାଇଁ খুশি মনাଇବା দরকার, তাঙ্করি রাজ্যরে রহিবা ପାଇଁ খুশি মনাଇବା দরকার, তাঙ্করি আগমনକୁ পাইবা ପାଇଁ খুশি মনাଇବା দরকার, তাঙ্ক সহিত রেপচার হেবা ପାଇଁ খুশি মনাଇବା দরকার। ମୋ প্রিয় মণ্ডলী, আমମାନେ কিন্তু এই নূতন বর্ষ যেତେବେଳେ ଆସିଯାଏ আমମାନେ অনেক খুশি মনাউଛୁ, କିଛି অসুবিধা নাই। মাত্র যে প্রভু তাঙ্করি রক্ত ଦେଇକି ଆମକୁ କିଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ আমମାନେ খুশি মনাଇବା, প্রভুଙ୍କୁ ধন্যবাদ দেবা, প্রভুଙ୍କ ଠାରେ କାନ୍ଦିବା, প্রভুଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ଚାଲିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, এই ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛି? ଛୁଆ ନୂଆରେ ନୂଆରେ ସେ ଫୁଟେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। କୁକୁଡ଼ାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, କାରଣ ନିଆଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଧାଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଛୁଆ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ? କଣ କରିବ? ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଆଜି এই ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। এই ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। সেই କୁକୁଡ଼ା କଣ କଲା? ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ এই ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଆବୁରିକି ଧରିକି ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଁଟା ମାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ସିଧା କଣ କଲେ ନା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ
ठीक सेमिति मो प्रिय मंडली आज छुआ मान को बंचेबा पाई कुकुड़ा जे प्रकार निजर जीवन दे देला जो द्वारा छुआ माने बंचिले आज प्रभु यीशु मध्य आमान को पाई एई प्रकार कार्य कले हालेलुया से यीशु को रक्त रु समस्त पाप को परिष्कार करिया पाई आज प्रभु यीशु एई प्रकार कार्य कले परमेश्वर एई प्रकार कार्य कले से कुकुड़ा जे परी निजर जीवन देकी से निजर छुआ मान को बंचैला ठीक सेमिति आज प्रभु यीशु मध्य आमान को पाई निजर रक्त देकी आमान को बंचाइले अर्थात मनुष्य पाई से नरक थिला जेतेबेले मनुष्य होगा आदम पाप कले से पापर फलाफल मृत्युजनक थिला अर्थात नरक कुंड थिला सेथि पाई परमेश्वर कोन कले ना मनुष्य को उद्धार करबा को पड़िबो मनुष्य को रक्षा करबा को पड़िबो बोली से निजर पुत्र को पठाइला मो प्रिय मंडली यीशुଙ୍କ रक्तरे आम माने आज परिष्कृत होइछु कि यीशुଙ୍କ रक्तरे आज आम माने रक्षा पाइबा पाई पापर उद्धार पाइबा पाई तांकर राज्य रे रहिबा पाई जो प्रभु यीशु एक योजना करिले सेई योजना रे आम माने पाइबा निमंते हेले आम माने सेई रक्त रे जो प्रभु यीशु आज आम को रक्षा करिया छथि निजर सर्वस्व रक्त दान करिकि रक्षा करिया छथि सेई प्रभु यीशु कोठारे आम माने भरोसा रखिबा दरकार हालेलुया आम माने अनेक समय आम माने नुआ वर्ष आसिला खुशी मनाइबा बड़ विषय नाही मो प्रिय मंडली आनंद करिबा बड़ विषय नाही मात्र यीशु रक्त रे आम माने परिष्कृत हेतु ना नहीं ताहा माने व्यक्तिगत जीवन रे जानिबा दरकार ता हेले आम माने एक सफल क्रिश्चियन भाबरे एक पवित्र क्रिश्चियन भाबरे एक परमेश्वरकर संतान भाबरे सेई दिन आख्या पाई परिबा सेति पई जो प्रभु एते बड़ महान कार्य कले जो प्रभु आज आमान को निजर सर्वस्व रक्त दान करिकि रक्षा कले सेई प्रभु कठारे आम माने केते आज भरोसा केते आज आमे विश्वास रखिछु केते आज आमे निर्भर करिछु जे आमे सेई प्रभु कठारे आमे विश्वास करिछु प्रेरित 2:23 पद खोली दे ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପୂର୍ବାନୁଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷାରୋପଣ କରି ବଧ କରିଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପୂର୍ବାଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରି ବଧ କରିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ परमेश्वर योजना अनुसार कार्य होइछि कारण प्रोफेसी होइछि भगवानी होइछि जने संतान जन्म हेबो मनुष्य समग्र जाति पाई कोन हेबो बलिकृत हेबो मनुष्य को रक्षा करिया पाई कारण सेति पाई थी जहन 3:16 पद कहे कारण ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ठारे विश्वास रखिबो से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हेबो अर्थात यीशुଙ୍କର जन्म मृत्यु ए समस्त विषय से जहन 3 रे अछि सेति पई आजि आम माने से यीशु कोठारे यीशुଙ୍କ रक्त रे विश्वास करिबा दरकार यीशु कोठारे निर्भर करिकि चलिबा दरकार मो प्रिय मंडली तांकरी रक्त द्वारा से किणी अछंती आज हम माने गोटे टुपाय रक्त देले आम माने केमति होछु गोटे बट्टी ही गले ब्लड गले हम माने केमति होछु समस्त रक्त देकी प्रभु आज हम को किणी अछंती प्रभुଙ୍କର वाक्य अनुसार ताहा प्रोफेसी हेछि आज हम माने चिंता करिबा दरकार हमर योजना अनुसार कारण यीशुଙ୍କର मृत्यु कोन ईश्वरଙ୍କର गोटे एई प्रकार कल्पित योजना जहा कि परमेश्वरଙ୍କର योजना एवं अजा आत्मा मान को उद्धार करिया आज पापी मान को उद्धार करिबा सेथि पाए प्रभु आज प्रायश्चित हिचंती क्रूसरे से क्रूसरे हत हिचंती सेथि पाई बलिदान हिचंती गोटे मेष परि से बलिदान हिचंती आज हम माने एई विषय को हम माने व्यक्तिगत जीवन रे जानिबा दरकार जेहेतु हम माने स्वर्गर संतान हेबा पाई जाउछु हालेलुया प्रभुଙ୍କ राज्यर संतान हेबा पाई जाउछु काली एटे गीत गाइले प्रार्थना करिबा उपासना सरला परे पळे दिबा चालिबा सेटा नाही एटा गुटे रीतिनीति पारंपरिक व्यवस्था नुहे एटा व्यक्तिगत जीवन को उद्धार करिवार व्यवस्था मो प्रिय मन
नले जीसु कहीं आसी थाते कहीं रक्त झराई थाते कहीं करुणा प्रहार दिया जाई थाता कहीं क्रूस बहन करके कालोवरी क्रूस रे चढ़ी थाता चिंता करंतु कहीं कारण गोटे मात्र रिजन जो राज्य प्रभु तांकरी लोक मानकु देवा पाई चाहू जो स्थान प्रभु तांकरी लोक मानकु देवा पाई चाहउछंती समस्ते नुहे तथापि जो माने ताहे कोठारे विश्वास रखि चालिले जो माने से रक्त रे विश्वास कले जो माने से प्रभु को वाक्य रे विश्वास कले सेही माने से राज्य पाइबे सेथि पई प्रभु एई कार्य को से साधन करियो छंती गोटे मात्र विषय वाक्य अछि अर्थात तांकरी आगमन वाक्य अछि एथि पई जे आमाने परिवर्तन हेइनो आमाने आजि मते पछरे अछु आजि आमाने आजि पर्यंत पाप रे अछु सेथि पई प्रभु बदे आजि देरी करि के आसु छंती हालेलुया ओ प्रिय मंडली आजि आमाने आजि प्रभु को ठारे भरोसा रखु प्रभु को ठारे विश्वास रखु कारण ईश्वर की प्रकार भाव रे आमान को पई एई कार्य करियछंती ताहा आमाने चिंता करूनु आमाने बेसी प्राधान्य देई थाउ आमाने कोन प्राधान्य को देई थाउ जोटे खुशी अछि जोटे आनंद अछि खुशी अछि आनंद अछि प्राधान्य देबा ताठू अधिक विषय प्राधान्य देबा हम निजको चूर्ण हेबा पाए प्राधान्य देबा हालेलुया आमे निजको संपूर्ण चूर्ण हेबा पाए प्राधान्य देबा कठिन हेबा पाए नुहे ईश्वरकर वाक्य सुनी के चूर्ण हेबा मो प्रिय मंडली प्रभुकर हृदय को उद्विग्न करिया पाए परमेश्वरकर हृदय को उद्विग्न करिया पाए काई कि ना आमे जदी चूर्ण हेबा आमे जदी कांदीबा प्रभु से स्थान रहि पारिबे नहीं प्रभु पळि आसीबे हालेलुया सेति पई मो प्रिय मंडली आमाने जे प्रभु को पाइयछु से प्रभु आज ए कथा कहउछंती आमन को ए विषय जणाछंती आज से प्रायश्चित कार्य करियछंती पापर प्रायश्चित कार्य हमको उद्धार करिया पाई आमन को रक्षा करिया पाई बोली दियो प्रेरित 3 पद किंतु ईश्वर अपना ख्रीष्ट को दुख भोग विषय रे समस्त भाववादी को मुख द्वारा जहां जहां पूर्व प्रचार करथिले से सब सही एही प्रकार सफल करियो छंती देखो तो ख्रीष्ट ईश्वर अपना ख्रीष्ट को दुख भोग विषय रे समस्त भाववादी को मुख द्वारा जहां जहां पूर्व प्रचार करथिले जहां जहां भाववादी मान को द्वारा कहा जाइथिला जिसाय जेरेमिया मिखा दानिएल होसेल ए भागवादी माने जिसुंकर समस्त विषय को से माने भागवाणी करि कहितिले ताहा से कोन करियछंती ना सफल करियछंती प्रेज द लॉर्ड तो प्रभु अचानक भाव रे प्रकार कार्य कले नाही से भागवाणी द्वारा कहिले ए प्रकार हेबो आजी ए भागवाणी को हम विश्वास करिबा दरकार काहेकि नाही समस्त विषय घटी सारी आ जो घटिबा पई जाउछि ताहाकु मध्य माने विश्वास करिबा प्रेज द लॉर्ड काहेकि जदि हमें विश्वास करूनु ताहेले तो निश्चित हमें पछरे अछु निश्चित हमें अंधकार रे अछु निश्चित माने पाप रे अछु निश्चित माने भूल रे अछु मो प्रिय मंडली जदि माने जो भाववाणी सफल हेछि आ जो भाववाणी बाकी रही अछि ए विषय को माने विश्वास रखिबा दरकार ए भाववाणी को माने विश्वास करिकि व्यक्तिगत जीवन को सजाड़िबा दरकार जदि हमें सजाड़ुनु जदि माने हमर जीवन को प्रस्तुत करूनु ताहेले निश्चित सेही दिन केमिति हेबा ना से 5 जन निर्बुद्धि मानक परि हेबा प्रभुकर आगमन हठात आसीबो प्रभुकर आगमन एई प्रकार परिस्थिति रे आसीबो सेते बेले हमें प्रस्तुत नथिबा सेते बेले तांको भेटी पारिबा नाही सेति पई आ माने प्रभु को ठारे प्रस्तुत हेबा पई एई जीसुकर जो रक्त आज समस्त पापरु परिष्कार करे रक्षा करे से पाप को परिष्कार करबा निमंते आमाने जीसुकर क्रूसर मृत्यु को जीसुकर से झराइथिबा रक्त को जीसुकर पुनरुत्थान को जीसुकर आगमन को विश्वास करी आगो को चलीबा ता हेले आमानकर जो प्रभु आमान को ए पुरातन वर्ष को छाड़ी देखी नूतन वर्ष रे पाद थापिया पाई देले ताहा आमान को पाई एक आशीर्वाद रो कारण होई पारिबो हालेलुया ओ प्रिय मंडली सेति पाई आमाने आजी निज जीवन को आमाने प्रभु को निकट रे समर्पण करिबा प्रभु को निकट रे प्रार्थना करू आमाने कठिन हृदय होची वाक्य सुनिले मध्य बुझिबा पाई कष्ट होची
वाक्य सुनिले मध्य आमको से प्रकार भल लगुनि केते बेले सरीब बोली भाबुछु मो प्रिय मंडली काहेकि कारण शैतान आत्मा आमको घारी देउछि अंधकार शक्ति आमको ग्रास करुछि प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनिया इच्छा प्रकाश कराउनी मन मध्य यही प्रकार शैतान कार्य चली जो द्वारा प्रभुଙ୍କର वाक्य आम हृदय रहुनी आमर हृदय चूर्ण होनी आमर मन प्रफुल्ल होना प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ आमने बढ़ी पारुनु सेथिपाई जेते प्रार्थना करू जेते वाक्य सुनु प्रभु कोन ना आमर को जीवन रे एई प्रकार कार्य करिसथि जे प्रभु आजी ताकरी वाक्य दे आमर को चूर्ण करिया पाई चाहती नम्र करिया पाई चाहती प्रस्तुत करिया पाई चाहती कारण तांकोरी आगमन सनिकट सेथिपाई प्रभु आजी चूर्ण करिया पाई चाहती बोली दियो प्रेरित 13:27 वाक्य सुनिले मध्य आमे जानू ना वाक्य बुझी ना आ शेष रे 10 कारण जेरूशलेम निवासी माने आ सेमानकर अध्यक्ष गण ताहा पुणी प्रति विश्राम बारे पाठ कर जाउथिबा भाववादी मानकर वाक्य सब को न जानिबारु ताहाकु दोषी करी से समस्त सफल कले आ प्राणदंडर कौनसी कारण न पाइले सुधा ताहाकु बोध करिबा निमंते पिलातुकु निवेदन कले सुनछंती ए पद को अंडरलाइन दे दियंतु ए पद को आपण माने अंडरलाइन दे दियंतु कारण जेरूशलेम रो निवासी माने आउ से मानकर अध्यक्ष गण ताहाकु पुणी प्रति विश्राम 12 दिन रे पाठ करा जाउथिबा भाववादी मानकर वाक्य सबकु न जानिबारु ताहाकु दोष करी से समस्त सफल कले आउ प्राणदंड कौनसी कारण न पाइले सुधा ताहाकु बोध करिया निमंते पिलातंकु निवेदन कले जो वाक्य जेरूशलेम रे पठन होथिला भाववादी माने शिक्षा देउथिले से वाक्य को से माने सुनुथिले अर्थात यही प्रकार मन भाव रे नुहे से वाक्य को बुझी पारु नथिले से वाक्य को विस्पष्ट भाव रे ग्रहण करू नथिले शेष रे यीशुଙ୍କର भूल बोली से माने पिलातंक हस्त रे यीशु को समर्पण करी कहउछथि या को क्रूस रे झुलाओ जदि यीशुଙ୍କର सेही क्रूस रे झुलिबा क्रूस रे दंड देबा मृत्यु दंड देबा कोनोसी विषय रे तांकर भूल नथिला तथापि मनुष्य कोन कला ना से दंड देबा पई तांकु लोक माने बाध्य कले काहे कि से जेरूशलेम लोक मान पई प्रभु यीशु आसीथिले जिहुदी मान पई प्रभु यीशु आसीथिले मो प्रिय मंडली किंतु से माने ए वाक्य को बुझिले नाही एटे लेखा जायछि ना भलो रे एटे बहुत सुंदर रे लेखा जायछि विश्राम 12 दिन रे पाठ करा जाउतिला कोन ईश्वरଙ୍କର वाक्य पुरातन नियमर वाक्य पाठ करा जाउतिला कोठे जेरूशलेम मंदिर रे पाठ करा जाउतिला सेही वाक्य को से माने बुझी पारिले नाही सेही वाक्य को से माने जानि पारिले नाही परवर्ती मुहूर्त रे यीशु फोटो गाई देले मो आजी आमाने जदि उपासना रे बसिकी गिरजा रे बसिकी प्रभुଙ୍କର वाक्य को बुझी पारिबा नाही प्रभुଙ୍କର वाक्य को सुनी पारिबा नाही सुनिबा नाही ताहे समय आसीबो ए प्रकार दिने आमे प्रभु को दोष लदी देबा प्रभु को आमाने दंड देबा प्रभु को आमाने क्रूस रे आउ थरे दंड देबा सेथि पाई मो प्रिय मंडली आज आमानकु एक प्रभुଙ୍କର वाक्य को सुनी निजे परिवर्तन हे प्रभुଙ୍କର संतान हेबा पाई आमाने बढु एई लोक माने मध्य ठीक सेही प्रकार कार्य कले एई लोक माने मध्य प्रभु यीशु को जानिले नाही जो मानक पाई प्रभु यीशु आसीथिले जो मान को उद्धार करिया पाई पापरु रक्षा करिया पाई आज आसीथिले ए माने मध्य सेही कार्य कले आज सेही प्रकार ही आ माने मध्य आदि करछु सेही दिन जेरूशलेम मंदिर रे ईश्वरकर वाक्य पाठ करा जाउतिला आज चर्च गुडा करे प्रभुଙ୍କର वाक्य आज कुहा जाउ अछि भागवती मानक द्वारा बालक मानक द्वारा प्रभुଙ୍କର दास मानक द्वारा आज प्रत्येक सारा पृथ्वी रे मंडली गुडा करे प्रभुଙ୍କର वाक्य कुहा जाउ अछि किंतु आज जदि हम माने सेही वाक्य को बुझुनु सेही वाक्य को सुनुनु समय आसीबो हम माने उल्टा प्रभु यीशु को क्रूस रे चढ़े सेथि पाई हमर पाप सकासु प्रभु को हम माने क्रूस रे चढ़ाउछु सेथि सकासु हम माने आज चिंता करू जो वाक्य हमें सुनुछु
जो प्रभु जीशु आमको रक्त द्वारा आमको परिष्कृत कर रक्षा करियछंती से प्रभुकर वाक्य को आमे सुनुछु से वाक्य को आम माने ग्रहण करी आम माने व्यक्तिगत जीवन को सजाड़िबा जो द्वारा प्रभुकर एक अनुग्रहर कारण हो पारिबा। कारण एई लोक माने वाक्य सुनिले मात्र जानिले नहीं वाक्य बुझिले नहीं शेष में दोष न पाइबारु सुधा प्राणदंड रे जीशु को दंडित कले। आज आमको जीवन में मतलब सेया ही हेबो से दिन दिन जीवन में कौन सी पराधीन नुहे से आम मैंने प्रभुकर वाक्य शुणा समय आम मैंने धीर स्थिर सहित शुणा प्रभु को वाक्य शुणा समय आम प्रार्थना आम प्रभु निकट को आसवा प्रभुकर वाक्य ध्यान सहित शुणा कारण यही वाक्य से दिन आम को रक्षा करिबो। हालेलुया। एई वाक्य आमको सेई दिन रक्षा करिबो सेति पई प्रभु आज आमको एई विषय देई अछंती सेति पई आम माने आज आमको जीवन रे बेसी अनेक समय खुशी मनाओ अनेक समय आनंद करू निश्चित भाव रे आमे आनंद करिबा किंतु एई आनंद ठारू गोटे दिनर आनंद अछि जदि आमे एठे खाली जगत विषय रे आनंद करिबा गया सेई दिन धनिक परि कांदिबा आउ सेठे धनिक परि क्रंदन करबा आउ सेठे उद्धार करिवार बाट सेठी पई आज जदि आमाने प्रभु जीशु कठारे कांदिछु आज जदि आमानकर पाप पई प्रभु को निकट रे निज को चूर्ण करिछु नम्र करिछु प्रभु सेठे आमानकर जीवन रे कार्य करि सेठी सकासु प्रभु आज तांकरी वाक्य द्वारा कहउछंती अनेक समय आमने वाक्य को न बुझी भूल बाटरे आमे जाउछु वाक्यर गभीर विषय को आमने बुझी पारुनु भूल कार देखो कारण तो भूनांती जीजी को 3:17 कोन लिखा जायछि कहिला परे जदि आमे सुनिबा नाही ताहे आमे कि हमर समस्त पापर दंड रक्तर प्रतिशोध आम ठारू निया जीवो ज्योति हे मनुष्य संतान पढ़ी दियो हे मनुष्य संतान आमे इस्राएल वंश प्रति तुमको प्रहरी करी नियुक्ति करियछु एहेतु आम्भ मुखर कथा सुनो ओ आम्भ नाम रे से मानको चेतना दियो काहा को कहा जाउची आज विश्वासी मानको कहा जाउची मो प्रिय मन आ कोन तो देखा दे कोन तुम्हें निश्चय मरिबो एही कथा जतले आम्भे दुष्ट को कहू सेतबेले तुम्हें जदि ताहा को चेतना न दियो जेबा ताहार प्राण रक्षा निमंत्र चेतना देबा पई सेही दुष्ट लोक को ताहार कुपथ विषय रे किछि न कुहो तेबे सेही दुष्ट लोक अपना अधर्म रे मरिबो मात्र आम्भे तुम हस्तरु ताहार रक्तर प्रतिशोध नेबा तथा आम्भे तुम्हारो ताहार प्रतिशोध नेबा संगे संगे तले देखा जायछि जे जो माने सुनु नाहंती से मानकर मध्य शेष रे प्रतिशोध प्रभु नेबे सेति पई मो प्रिय मंडली सुनिथिबा वाक्य को अधिक मनोयोगी हेबा दरकार सुनुथिबा वाक्य को आम माने हृदय रे कार्यकारी करी चलीबा दरकार आमे नुआ वर्ष तो आसिलु बहुत खुशी रे आसिलु ए नुआ वर्ष रे केते आनंद रे पहुंचलु एटा हमर को पाई बड़ विषय नै ए प्रकार वर्ष होय तने को आसीबो आज्ञा ए प्रकार वर्ष आमे अनेक अतिक्रम करिकि आसीछु आ जीवा मध्य किंतु जीवन रे परिवर्तन तार होई अछि आत्माकर परिवर्तन तार होई अछि पवित्रता जीवन रही अछि एई सब विषय प्रभु हमर जीवन देखबा पाई चाहती। हालेलुया। मो प्रिय मंडली सेति पाई आजि प्रभु जीशु जो हम पाई मृत्यु भोग कले रक्तपात से रक्त दे के हमन को बचाइबा पाई योजना कले प्रभुकर योजना तो सफल हेछि मात्र आम माने आज परिवर्तन हेनु नुआ वर्ष को आसिले मध्य आम माने जो जगह थिलु सेही जगह रे अछु कोनसी आम माने बढ़ी पारिनु कोनसी जीवन रे ए नुआ वर्ष देखिले मध्य आमर को जीवन रे आत्मिक जीवन रे कोनसी लाभ नै सेठी पाई प्रभु आज आमन को ए शिक्षा रे आमन को सचेतन करिया पाई एई वाक्य द्वारा आमन को जीवन रे बलवान करिया पाई आत्मिक जीवन रे ताकर आगमन पाई प्रस्तुत करिया पाई से एई कथा कहती जे आमर प्रभु आज से जो निर्धारित अनुसार कार्य करिया
ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେପରି ଆମଙ୍କର ଭାବନା ଆମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷାକୃତ ବିଷୟ এই নূতন বর্ষরে আমার এই কথা কহে এই কৃষাকৃত বিষয় এই নূতন বর্ষরে এই প্রকার শিক্ষা দিয়ে যে আমমানে যে বাক্য শুণুছু সেই বাক্যরে অধিক মনোযোগী হেবা সেই বাক্য প্রতি মনোযোগী আমমানে নিজ জীবনকু সজাড়িবা তাহলে এই নূয়া বর্ষ পাইকি আমানকৰ গোটে লাভ সেটি সকাশে প্রভু আমার এই কথা কহে। দ্বিতীয় বিষয় দেখিবা যিশুଙ୍କର প্রায়শ্চিত্ত কার্য। যিশুଙ୍କର প্রায়শ্চিত্ত কার্য কোন না মৃত্যু বিষয়ে ভাববাণী হয়েছিলা কারণ প্রভুଙ୍କର মৃত্যুକୁ যিশুଙ୍କର মৃত্যুକୁ ভাববাণী করা যাইଥିଲା বলি দিয়ন্তু যিশায় 53:7 ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଲୋମଚ୍ଛେଦକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ এই মৃত্যু দণ্ড বিষয়ে ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ এই ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଆମେ ଶିଖିବା এই নূতন বর্ষরে আমরা শিখিবা মো প্রিয় মণ্ডলী কোন শিখিবা সে দুঃখ পাইলে মধ্য কষ্ট পাইলে মধ্য তাଙ୍କୁ চাবুক প্রহার কলে মধ্য তাଙ୍କୁ এই প্রকার দণ্ড দেলে মধ্য সে নিজକୁ নম্র কলে। হালেলুয়া। এই নূতন বর্ষরে আমরা তাଙ୍କର এই নম্রতাକୁ শিখিবা। এই নম্রতা প্রভু আমাকে দেই অছন্তি এই নম্র জীবন ধারণ করিকি বর্ষরে আমি চালিবা সেটিপাই প্রভু जो আমারক পাই जो কার্য করি অছন্তি ভাববাণী হইছিলা আজ এই কথা কোয়া যায় যে উপদ্রব হেলে সুদা তথাপি সে আপনাকু নম্র করি আপনা মুখ ফিটাইলে নাই বধ স্থানকু নিয়া ଯିବା মেষ শাবক তুল্য লোমচ্ছেদক ମାନଙ୍କ সম্মুখরে নীরব মেষ তুল্য হই সে আপনাকু মুখ ফিটাইলে না। অনেক সময় মানে আমার ব্যক্তিগত জীবନରେ আমি কোন করি থাও না পদে কথারে 5 পদ কথা जोड़ी দেই থাও। আজি তো আজি তো এই প্রকার দিন নাই কৃষাকৃতর দিন নাই বলে আপন ভাবুছন মু গোটে বাক্য প্রচার করিয়া পাই প্রস্তুত হইଥିଲି রাতি 11:30 পর্যন্ত প্রস্তুত হইলি যেতবে মু শোই গলি প্রভু সেই বাক্য কইবা পাই মতে আত্মারে চালনা দেলে নাই সেপাই মু আজি এই বাক্য পুনর্বার সকালে উঠিকি প্রস্তুত হইকি আসি ধ্যানর সহিত শুনতু প্রভু আজি আমাকে এই নূতন বর্ষরে এই প্রকার ভাবে আমানে চালিবা যে আমি নম্র জীবন যাপন করি নম্র ভাবে আমি চালিবা। প্রভু আমাকে যে বর্ষ দেই অছন্তি এই বর্ষরে আমানে নিজকু নম্র করি চালিবা সেইঠে প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করিবে সেইঠে আমাকে প্রভু রাস্তা দেখাইবে বাট দেখাইবে কারণ নম্র লোকে ধন্য। তাহলে আমি কোন পাইবা পাই যাচ্ছু কো বিষয় পাইবা পাই যাচ্ছু আজি কো বিষয় পাইবা পাই আজি মণ্ডলীরে প্রস্তুত হচ্ছু যদি আমি নম্র হইকি রহিবা নাই যিশুক পাই এতে প্রহার হেউথিলা চাবুক প্রহার হেউথিলা তথাপি সে নম্র হইকি রহিলে এই নম্রর ভাব আজি আমাকু এই প্রকার বিষয় এই প্রকার কথা কহুছি যে আমানে এই বর্ষ আমানে নম্র ভাବରେ রহিবা কারণ আমানক পাই সেই স্বর্গ রাজ্য দরকার। হালেলুয়া। কারণ বাইবেল কুহে নম্র লোকে ধন্য কারণ স্বর্গ রাজ্য সেমানকৰ তো যদি নম্রতা নাহি খ্রিস্টিয়ান জীবনে নম্র নাহি তাহলে স্বর্গ রাজ্য মধ্যে নাহি আজ্ঞা ছাড়ি দিয়ন্তু স্বর্গ রাজ্য নাহি। নূতন বর্ষ পাই আমানে যেতে আনন্দিত হইছু তাঠু অধিক আনন্দিত হেবা দরকার আমার জীবনে সেই নম্রতার জীবন রহিবা দরকার। হালেলুয়া। ও প্রিয় মণ্ডলী আজি প্রভু এই নূতন বর্ষরে নম্রর জীবন ধারণ করিয়া পাই কହୁଛନ୍ତି। দ্বিতীয় বিষয় আমি পড়িবা 8 পদ পড়ন্তু
से उपद्रव ओ विचार द्वारा दूरीकृत हेले आउ से जीवित लोकमानक देशर उच्छिन्न हेले ଏହା ତାଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିବେଚନା କଲା ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି। এই পদ অতি স্পষ্ট ভাବରେ কହୁଛି যে ଯୋଉ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଆମର ପାପ ପାଇଁ, ଆମର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଇକି ସେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରହାରିତ ହେଇ ଆଜି এই নূতন ବର୍ଷରେ ମତେ এই ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ, এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ, এই ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁ ଯଦି ନିଖୁନ୍ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଦୋଷ ନଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ପ୍ରହାରିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପାପୀ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ତ ପାପର ଅଧୀନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତଳେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। ପଢିଦିଅ 9 ପଦ। ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣର ସହିତ ତାଙ୍କର ଖବର ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଧନବାନର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। କୌଣସି ଛଳ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କଲା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛଳ କପଟତା ରହିଅଛି। এই ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, এই ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି এই ଛଳ କପଟତା ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଅହଂଭାବ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ହିଂସା ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଠେ ନର୍କରେ, ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍କରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜି କଣ ହେବା ଦରକାର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ଛଳନା କରିବା ନାହିଁ, ଡ୍ରାମା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନମ୍ର ହେଇକି ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲାଣି ତ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା ନା ବିଲୁଆ କଣ କଲା ନା ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ହେଲା ସେ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଲୁଆ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ଧାଇଁଗଲା। ଜଣେ ଧୁବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ପାଠରେ ଥିଲା, ଜଣେ ଧୁବା ଲୋକ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ପାଣି ନୀଳ ପକେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭୟରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଶିକି ବାହାରିଲା, ସେ ଖରା ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ପୁରା ନୀଳ ହେଇକି ଦେଖାଗଲା। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ? ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଡରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ କଣ କହିଲା? ଇଏ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଡରାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ, ଭାଲୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡରିଗଲେ, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଶୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ବୁବାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ବୁବାଇଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ବୁବାଇଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ବିଲୁଆ, ସେ ଆଉ ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଧରି ରଖି ଯେତେବେଳେ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୁବାଇବାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଂଶ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଛଳନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛଳନା କରିକି ଆମେ ଚାଲିବା, କେତେ ଦିନ ଛଳନା କରି ଚାଲିବା, କେତେ ଦିନ ଡ୍ରାମା କରି ଚାଲିବା? ରିଏଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏ ବିଲୁଆ ଯେମିତି ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ଧରା ପଡ଼ିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ଧରା ପଡ଼ିବା। ଆମେ କେତେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛୁ, କେତେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ଚାଲୁଛୁ, ସେଇ ଦିନ ଧରା ପଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ
आज आमने क्रंदन करवा दरकार। हालेलुया। आज आमने प्रभु को ठारे कांदिबा दरकार। प्रभु तुम्हें आमन को नूतन करो, तुम्हें आमन को पवित्र करो, तुम्हें आमन को सहायता करो जे परि हमें तुमरी पाई बंचिबो। केमति हमें आज प्रभु को ठारे क्रंदन करवा 10 पद पढ। तथापि तांको चूर्ण करिबाकू हाँ। सदा प्रभुकर अभिमत ହେଲା। अभिमत हैला जीसु को चूर्ण करिया पाई प्रभुकर अभिमत इच्छा थिला। जदि जीसु को चूर्ण करिया पाई प्रभुकर इच्छा हैला, आज प्रभुकर इच्छा हमको चूर्ण करिया पाई आज इच्छा नहीं की अछि ना नहीं अछि मापे मंडली। किंतु आमे कोन दरकार, आमे काई के हेबा, आमे हम पाई कांदिबा कोन पाई। टंका तो अच्छी, परिश्रम तो करूछु, बल तो अच्छी, शक्ति तो अच्छी। ए शक्ति, ए बल, ए यौवन, ए समस्त विषय केते दिन आज्ञा, केते दिन बाइबल कहूची 70 किबा 80 वर्ष। 80 वर्ष परे अछि कि 80 वर्ष भी आशा छाड़ी दे। ए भारत रे 80 वर्ष भी आशा छाड़ी दे। तो सेथि पाई प्रभु आज हमको चूर्ण करिया पाई चाहती। जेमति यीशु को मध्य चूर्ण करिया पाई प्रभु इच्छा कले, परमेश्वर इच्छा कले आज आमान को मध्य प्रभु चूर्ण करिया पाई चाहती। हमर पाप पाई हमें चूर्ण हेबा नै कि, हमर भूल पाई हमें चूर्ण हेबा नै कि, नम्र हेबा नै कि। जदि हमें नम्र हेउनु, जदि हमें चूर्ण हेउनु, ख्रिस्टियन जीवन कोनोसी लाभ नै। ख्रिस्टियन जीवन कोनोसी लाभ नै। सेति पाई प्रभु आज आमानकु चूर्ण करिया पाई चाहती। तथापि ताहांको चूर्ण करिवार सदा प्रभुकर अभिमत हैला। से ताहांको दुःखग्रस्त करियछंती। तुंबे ताहांको प्राणर पापार्थक बळी कले से आपणा वंश देखिबे, से दीर्घायु हेबे ओ ताहांकर हस्तरे सदा प्रभुकर इष्ट सिद्ध हेबो। परमेश्वर इच्छा जीशु को द्वारा सफल हेबा पाई एही कार्य परमेश्वर जीशु को जगत को पठाई कार्य कले आज्ञा। कोन पाई खाली नवा वर्ष रे आनंद करिया पाई, पाप पाई, भूल पाई चूर्ण हेबा नै। सेथि पाई प्रभु आज हमन को सजाड़ीबा पाई, हमन को जीवन को सजाड़ीबा पाई, परिष्कृत करिया पाई, ताकरी वाक्य द्वारा कथा कहबा पाई चाहती। मोके मंडली आमे आज को अवस्था रे, को स्थान रे, को परिस्थिति रे आज आमे अछु। प्रभु को ठारू 1 मीटर दूर रे अछु ना, प्रभु को ठारू 100 मीटर दूर रे अछु ना, प्रभु को ठारू किलोमीटर के दूर रे अछु ना, 5 किलोमीटर दूर रे अछु। आज प्रभु को ठारू आज आमे निजे निज को विचार करिबा दरकार। सेति पाई प्रभु आज हमको चूर्ण करिया पाई चाहती, पवित्र करिया पाई चाहती। आज तांकरी रक्त देकी से हमको पवित्र करिया चाहती। आज हमर कर्तव्य कोन? गलातियर 4:5। आज हमर कर्तव्य कोन? ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋଶଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯେମିତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ। এই পুত্রতর অধিকার পাইবা নাই বলে কিছু লাভ নাই। সে আম পাই রক্ত ঢাড়িলে মধ্য, সে আমার পাই ক্রুশরে চলিলে মধ্য, সে আমার পাই করলা প্রহার পাইলে মধ্য, যদি আমাদের পুত্রতর অধিকার পাইলু, তাঙ্কর সন্তানর অধিকার পাইবা নাই, সেই দিন গ্রহণ করিবে কি? গ্রহণ করিবে নাই আজ্ঞা, গ্রহণ করিবে নাই। মো প্রিয় মন্ডলী, তুমি কিয়ে মু নির্বুদ্ধি মানুষ কোন কইলে প্রভু? বড় কোন কইলে বলি দিও। माथ्यू 13:25 खोल दियो। माथ्यू 25:13 कौन बोले कौन सब विषय? अतएव जागृत थाओ। हां मैंने बार बोल दे। हां किंतु से उत्तर देले, मु तुम मान को सत्य कहू अछि, मु तुम मान को जाने नाही, मु तुम मान को जाने नाही। मो प्रिय मंडली, सेही दिन सेही निर्बुद्धि माने मध्य से देखिले, किंतु से माने जेतेबेले दुकान को गले, बोर आसिले पसिले, कबाट बंद हेई गला, साउ तापरे ठक ठक करिकि मारू छथि, अर्थात से माने प्रार्थना करू छथि, पर तांकरी लोक मान को नै गले, मंडली को उठाई निया गला। सेतेबेले केते जगत रे कांदिले कोन हेबो? सेति पाई आसीबा पूर्वरु, प्रभुकर आगमन हेबा पूर्वरु, आज जेतेबेले माने ठक ठक
କରିବା କାନ୍ଦିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। এই নূতন ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମମାନେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। এই ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତର ସହିତ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଆମମାନେ ଭରସା ରଖି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବ। କେତେବେଳେ ଦେବ, କେମିତି ଦେବ? ରୋମୀ 5:6। ରୋମୀ 5:6। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅବା ଏହି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ରମାଣ କଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବି ଆମମାନେ ପାପୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆଜି ବି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଜି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଦରକାର। ଆମଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମଙ୍କର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:3 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:3। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। କଣ ହେଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ବଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ରକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନି, ମୁଁ ଆଜି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଇ ବାଇବଲ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବାର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥି ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖୁସି ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହିବା ତାହା ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୀ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା, ବିଳାସ ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଲା କି? ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସେ ଗୁଡାକରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମନାଇଥିବେ, ଭୋଜିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକରେ ଆନନ୍ଦ ମନାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ ସେ ପାଇଥିଲେ, जो परमेश्वर को से पाइथिले, से परमेश्वर को जेतेबे हेय ज्ञान कले, जो वाक्य पाइथिले, जो शिक्षा पाइथिले, से शिक्षा को से बुझी पालिले नहीं। समय आसिला दिने जेतेबे से छाड़ी की चली जाउ छथि, सेतेबे से कांदु छथि, आ तार प्रार्थना मध्ये सुना गला नाही। चिंता करतु, आज प्रभु आमान को सुधारिबा पाई चाहती, आज प्रभु आमान को तांकरी से मृत्युर शिक्षा दे सुधारिबा पाई चाहती। ए जगत मध्यरे जेतेबे आमाने होछु, आज जीवित अवस्था रे होछु, ए जीवित अवस्था रे प्रभु आमान को सुधारिबा पाई चाहती। किंतु से धनी कोठे सुधारिबा पाई चाहूची, कोठे नरक कुंड रे सुधारिबा पाई चाहती। हेउची तारो
ସୁଧାରି ପାରୁଛି? ଏଠିର ଲୋକ ସେଠିକି ନାହିଁ, ସେଠିର ଲୋକ ଏଠିକି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କେତେ ସୁଧାରିଲେ କଣ ହେବ? ସେଥି ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ରହୁଛି? ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ? ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭରସା ରଖୁ, ତାହେଲେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରୁ, ନମ୍ର ନ କରୁ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖିକି ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଆମକୁ କଣ ଦେବେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ରୋମୀ 6:23 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ରୋମୀ 6:23 କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଟେ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଟେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେମିତି ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାରେ ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ, ସେଇ ସହଭାଗିତାରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ସୁଇଚ ସହିତ ବଲ୍ବର ସହଭାଗିତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ବ୍ଲେଡରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସହଭାଗିତା ରହିବ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର, ମଝିରେ ଯେମିତି କଟା ହେଇନଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସହଭାଗିତା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଗମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନେ ଯଦି ଆମର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରୁ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପର ବେତନ କେବେ ବି ଜୀବନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଟେ। କେତେବେଳେ ହେବ? କେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। সেই মৃত্যুটা অনন্ত জীবন ভাବରେ ଏକ ଜୀବନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେମିତି ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଜୀବନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଇଏ ତ ମରିଛି, ଇଏ ତ ବାସି ହେଇଛି, ଗନ୍ଧି ଯାଉଛି, 4 ଦିନ ହେଲାଣି ସମାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମାଧି ଉଠି ଫାଟିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ମରିଅଛନ୍ତି, ସମାଧି ଫାଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରପ୍ଚର ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ